समस्त ईसाई भाई मानू गोटे प्रश्न। आपण तो बाइबल विषय भल भाव जानते किंतु मु बाइबल पढ़ू पढ़ू हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशीष ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज ना मते बहुत खुशी लगुची कहीं ना मु जहाको भी रोस्ट करे मो वीडियो माध्यम रे माने तांकर कथावार्ता टिके मते भलो लागेनी, सेति पई मु एक सब रोस्टिंग वीडियो मो यूट्यूब चैनल रे ढाले। बट आज ए वीडियो रे ना मु कोनोसी एक व्यक्ति को रोस्ट करबी नाही कि काहाको गाली गुलज भी करबी नाही। मते एति पई खुशी लागुची जे अशोक आमर क्रिश्चियन धर्मर जो पवित्र बाइबल अच्छी से बाइबल को से पढ़ा स्टार्ट कर देइछि। कहीं ना मु भी जाने आ मते खुशी लगे जे आम क्रिश्चियन धर्म रे जो बाइबल टा अच्छी से बाइबल रे बहुत किछि जिनिस लेखा अच्छी यीशुଙ୍କ विषय को नेकी आउ ताहा आम माने क्रिश्चियन समग्र क्रिश्चियन लोक माने ताहाकू अनुसरण करूछंती। तो सेही प्रकारे अशोक गोटे हिंदू धर्मर पिलाटे अटे बा गोटे लोकटे अटे आउ से क्रिश्चियन धर्मर पवित्र बाइबल को से पढ़ुछि एवं प्रभु यीशु को से जानुछि। सो आज वीडियो रे गोटे से आम मानन को गोटे क्वेश्चन करिछि आउ से क्वेश्चन रो उत्तर मु निश्चय देबी एवं आउ थैंक यू भी जणेबा को चाहूछि जे अशोक तू ना क्रिश्चियन धर्मर जो पवित्र बाइबल अछि से पढ़ुछु आ मते बहुत खुशी लागुछि। सेति पई ना थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। सो एट फर्स्ट फ्रेंड्स ए वीडियोटा देखो अशोक कोन ता वीडियो माध्यम रे क्रिश्चियन लोकन को कोटिए प्रश्न पचारुछि आउ से प्रश्न रो उत्तर मु जेतिकी भी जानिछि ताहा मु अशोक को देबा को चाहूछि। जदि मु जहा भी किछि जानिछि आपण मानक सहित भी शेयर करूछि आउ जहा भी जदि जानि नथिबी प्लीज मन इच्छा कमेंट करंतु नाही, मते से परिका इनकरेज करंतु जेउ प्रकार रे मु प्रभुंकर कथा को आगो को बढ़े की नेबी। सो फ्रेंड्स ए वीडियोटा देखंतु तापरे किछिटा अशोक को तांकर क्वेश्चन रो आंसर ता देई देबा। समस्त ईसाई भाई मानू गोटे प्रश्न। आपण तो बाइबल विषय भल भाव जानते किंतु मु बाइबल पढ़ू पढ़ू मथ्यू लिखित सुसमाचार अध्याय 14 22 रु 33 पद मध्य लेखा जाइथिबा कथा सेठी कहा जाइछि जे यीशु समुद्र रे पानी ऊपर चलुथिले। आज्ञा एठी मोर गोटे प्रश्न, जदि यीशु समुद्र मध्य रे पानी ऊपर चलीथिले ताहाले से समुद्र रो ना कोन थिला? जेमिति कि भारतीय महासागर, अरब सागर, ना बंगोपसागर, ना अंटार्कटिका महासागर, ना अन्य किछि महासागर। प्लीज यार मेंशन निहाती करिवे। आपण कहिबे नाही जे से समय रे समुद्र रो नामकरण करा जाय नथिला। काहे कि ना से समय रे जदि आपनक बाइबल रे देश मानकर ना वर्णना करा जायछि ताले समुद्र रो ना कोन पई वर्णना करा जाय नाही, बुझिले तो? प्लीज यार जवाब सुनिश्चित भाव रे रखिबे। आउ जदि न रखिबे ताहाले आमे माने जानि जिबु जे एइडा गोटिए काल्पनिक कथा बोली। रहिली, जय जय जगन्नाथ। सो फ्रेंड्स वीडियोटा देखिले अशोक बहुत सुंदर भाव रे पचारुछंती यीशु केउ समुद्र रे चाली की जाइथिले से विषय रे अशोक क्वेश्चन करिसंती। तो डेफिनेटली अशोक को एई क्वेश्चन रो आंसर ता देई देबा। पुनी अशोक मु से क्वेश्चन रो आंसर दउची आउ जदी समय थिबो वीडियो माध्यम रे आंसर तू पाई जीवो। एट फर्स्ट तो क्वेश्चन रो आंसर होची यीशु गलीली समुद्र ऊपरे चलीथिले। एई समुद्र को इंग्लिश रे कहा जाउची सी ऑफ गैलिली, लेक ऑफ जेनेसरत, पुणी आउ गोटे ना अछि सी ऑफ टिबेरियस बोली मध्य कहा जाउची। एहा लुनिया समुद्र नुहे, एहा एक बड़ मीठा पानी द्रद अटे किंतु बाइबल रे एहा एक समुद्र बोली उल्लेख करा जाइछि। एई घटना चारोटी सुसमाचार मध्यरु तीनोटी रे मिले। माथ्यू 14 अध्याय 22 रु 33 पद रे एहा उल्लेख करा जाइछि। पुणी आउ गोटे मार्क 6 अध्याय 45 रु 52 पद रे एहा मध्य उल्लेख करा जाइछि। जहन 6 अध्याय 16 रु 21 पद रे मध्य एहा उल्लेख करा जाइछि। एहार अर्थ एहा एक कल्पना बा कोनोसी एक कहानी नुहे, बरम यह एक सत्य एवं ऐतिहासिक घटना अटे। घटनाटी केमिति वो केबे घटिला एबे ध्यान दे सुनंतु। यीशु 5000 लोक को खाद्य देइथिले।
ତାପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ପଠାଇଲେ। ନିଜେ ପାହାଡକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ। ରାତି ହେଲା, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ନୌକା ଭୟଙ୍କର ତରଙ୍ଗରେ ଅଟକି ଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ରାତିର ଚତୁର୍ଥ ପହରରେ ପ୍ରାୟ 3ଟାରୁ 6ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଗଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ ଏହା ଏକ ଭୂତ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଭୟ କରନି, ଏହା ମୁଁ ଅଟେ। ପିତର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ତ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆସ। ଆଉ ସେଠାରେ ପିତର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ପିତର ଭୟ କଲେ ଏବଂ ପିତର ଡୁବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପିତର ଚିତ୍କାର କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବା ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ଉଠାଇଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା? ଏହିପରିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠି ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିତ୍କାର କରିବ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ? ଆଉ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ମୁଁ ହିଁ ଦେବି, ସେ କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ନିଜ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଭୟ ଉପରେ ଭୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପୁଣି ଯୀଶୁ ଦେଖାଇଲେ ବା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଭୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଭୟ ଉପରେ ଜୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର, ଭୟ, ସମସ୍ୟା, ଅସମ୍ଭବ ଯୀଶୁ ଦେଖାଇଲେ ଭୟ ତାଙ୍କ ତଳେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢେଇବାକୁ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଚମତ୍କାର ଆଖି ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେଇ ସବୁ ହୃଦୟ ପାଇଁ। ଆଜି ସମୁଦ୍ର, ଋଣ, ଚାପ, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଚାପ। ଯୀଶୁ ଆଜି ବି କୁହନ୍ତି, ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ବଡ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ଯୀଶୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେଇ ତରଙ୍ଗକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେ ଭୟ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲନ୍ତି। ସେ କେତେ ବା ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ କେତେ ବା ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ସବୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ଜାଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ସେୟାର କଲି ଏବଂ ବିଶେଷ ସେ ଅଶୋକ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି, କେବଳ ସେ ଅଶୋକ ପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ବନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି এই ভিডিওটা সেই অশোক পাখকু শেয়ার করিদেবে এবং সেই কোয়েশ্চেন র আনসার সে পাই পারিব। আউ সেই যে কোয়েশ্চেন করিছিলা সেই কোয়েশ্চেন র আনসার সে পাই পারিব এবং তা নিজকু স্যাটিসফাই করি পারিব এই আনসার দ্বারা। সো ফ্রেন্ডস, দয়াকরি সমস্তଙ୍କୁ বিনতি অনুরোধ সেই অশোক পাখকু এই ভিডিওটা টিকে শেয়ার করিদেবে। সো ফ্রেন্ডস, যদি ভিডিওটা ভাল লাগুଥିଲେ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব নিহাতি করিবে এবং পুনি ভেট হবা নেক্সট ভিডিওরে।